कोरोना के दूसरे लहर ने पूरे देश के साथ सर्पांचल एवं कोयलांचल को भी अपनी चपेट में ले लिया है। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेडों के साथ ऑक्सीजन की कमी चिंता का विषय बनी हुई है। इन सब के बावजूद जनता कोरोना नियमों को ताक पर रखकर घूम रही है। इसी क्रम में बुधवार को जामुड़िया के हथिया सब्जी बाजार में आसनसोल नगर निगम के अधिकारियों ने बाजार में आने वाले ग्राहकों में 6 फीट की दूरी बनाए रखने को लेकर उन्हें जागरूक किया और कोरोना के नियमों के बारे में जानकारी दी। आसनसोल जिला अस्पताल में बुधवार को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। भारी संख्या में सुबह से ही लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जब वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो अस्पताल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा जो वैक्सीन का पहला डोज लगवा चुके हैं, यानी कि इस बार दूसरा डोज लगेगा। इसके बाद यहाँ वैक्सीन लगवाने पहुंचे अन्य लोगों ने जमकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हम लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सुबह से ही लाइन में खड़े थे। हम लोगों को पहले नहीं बताया गया कि सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा जो पहला डोज लगवा चुके हैं। यहाँ वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों का आरोप है कि सुबह से ही वे लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब उनकी बारी आई तो बताया गया कि सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा जो आज सेकेंड डोज लेने यहाँ आए हैं। हम लोगों को पहले अगर बता दिया जाता तो हम लोग इतनी धूप गर्मी में यहाँ नहीं आते और हमारा समय भी बर्बाद नहीं होता। इस विषय पर आसनसोल जिला अस्पताल के अधीक्षक निखिल चंद्र दास ने बताया कि अभी सिर्फ उन लोगों को ही कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है जिन्हें पहला डोज मिल चुका है और आज सेकेंड डोज लगाना है। उन्होंने कहा कि दूसरा डोज लगवाने वालों को वैक्सीन लग जाने के बाद बाकी बचे पहले डोज लेने वाले लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन करा था सब चीज छोड़ और दो वाले को बता नहीं दिया जाएगा। हम लोग 10 बजे से अभी नंबर दिए जा फिर मुझे देबो ना बदमाशी कर रहा है। ये गाड़ी बोलते रहते हैं। एक मिनट 7 बजे से नंबर लगा के हम लोग खड़ा हैं। वैक्सीन देने में 11 से 12 बज गया तब जाकर काउंटर खुला। उसमें भी नंबर लगा के हल्ला लड़ाई झगड़ा करते करते अभी हमारे हस्बैंड को वैक्सीन दी। क्या नाम है आपका? आपका नाम? मेरा नाम पूनम है। रुकिए काम पूछे रुकिए 1 मिनट रुकिए। लोगों को आवाज़ देना, साउंड नहीं हो रहा। ठीक है। हम लोग का मैसेज था क्या हुआ था हम लोग का ऑनलाइन सेशन है। हम लोग का टाइम दिया था हम लोग को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। हम लोग 10 बजे आ गए। आने के बाद नीचे में लाइन लगा तो वहाँ बोला कि अभी 12:30 बजे बोलता है कि आप लोगों को जो सेकेंड डोज वाला उन्हीं को दिया जाएगा, फर्स्ट डोज वाले को नहीं दिया जाएगा। फिर ऊपर में आए तो यहाँ भी यही बात बोल रहा है बोल रहा है कि फर्स्ट डोज वाले को नहीं आता। जबकि यहाँ पर फोटो में लिखा हुआ है 45 कितना 52 उसको फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज सब दिया जाएगा। ये हमारे पास फोटो है, सीडी में लगा हुआ है। तो ये हरासमेंट कर रहा है, ये सब गलत मार्केटिंग करने के लिए, सब धंधाबाजी करने के लिए, इसको खाली ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए लोग धंधाबाजी कर रहा है। आपका नाम? मेरा नाम हसन जावेद। ভ্যাকসিন পেলেন আপনি কোন ডোজ নিলেন? ফার্স্ট না সেকেন্ড? ফার্স্ট ডোজ নিতে কখন নিয়েছিলেন? 15 মার্চ তারপর আজকে আপনার ডেট ছিল? আমার ডেট ছিল, আমার তো আমি তো ভোট কর্মী ছিলাম। আচ্ছা, ওই সময় নিয়েছিলাম, তারপরে আমার নেওয়া হয়নি। আজকে এসে নিই। কোনো প্রবলেম হয়েছে? না, কোনো প্রবলেম আগেবারে কোনো প্রবলেম হয়নি। এখন দেখা যাক। কটার সময় এসেছিলেন এখানে? অনেকক্ষণ 11টা। এত টাইম লাগলো? এখানে লাইনটা ঠিক করে ছিল না। ফার্স্ট ডোজ সেকেন্ড ডোজে আলাদা কোনো লাইন ছিল না। এখন বলছে সেকেন্ড ডোজে আলাদা লাইন হবে। তাই জন্য একটা লাইনেই সব ছিল তো লেট হচ্ছে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে কোনো সোশ্যাল ডিস্টেন্স নেই, ওটা নিয়ে কি বলবেন? সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা কোনো মেনটেনই হয়। সব আমরা দাঁড়িয়ে আছি, শুধু মাস্কটাই পরা আছে, ওদের কোনো মেনটেন। আপনার নামটা? আমার নাম সঙ্গীতা অধিকারী। হ্যাঁ স্যার, ভ্যাকসিনের কী ব্যাপার? ভ্যাকসিনের এখন কি অবস্থা আছে? ভ্যাকসিন পেয়েছি, আমরা ভ্যাকসিন পেয়েছি এবং আমাদের দেওয়া হচ্ছে। আমাদের ওখানে দেওয়া হচ্ছে, এখন নিচেও দেওয়া হচ্ছে আর তোমার বিল্ডিংয়ের উপর দুটো সাইডে দেওয়া হচ্ছে। ফার্স্ট ডোজ দেওয়া হচ্ছে কি সেকেন্ড ডোজ দেওয়া হচ্ছে? এখন আমরা সেকেন্ড ডোজগুলো কমপ্লিট করছি। সেকেন্ড ডোজগুলো কমপ্লিট হয়ে গেলে আবার ফার্স্ট ডোজ দিতে শুরু তো করবো। কতদিন ধরে বন্ধ ছিল এটা? মাঝখানে বোধহয় দিন 3-4 এরকম বন্ধ ছিল।
আর যারা ফার্স্ট ডোজ নিতে আসছে তাদের জন্য দেবো, ওদেরও দেবো। সেকেন্ড ডোজটা কমপ্লিট হয়ে যায়, ওদের দিতে শুরু করে দেবো। কবে থেকে শুরু হবে এরপর ফার্স্ট ডোজ? হ্যাঁ, এবারে কমপ্লিট করি। আজকে কতজনকে দেওয়া হচ্ছে প্রায় একদিনে? একদিনে আমাদের লাস্ট যখন সেশন হয়েছিল প্রায় 650 মতনকে দিয়েছিল আমরা, 650 বেনিফিশিয়ারি পেয়েছি। পার ডে? হুম। আচ্ছা, অক্সিজেনের একটা অভাবের চারিদিক থেকে একটা অভিযোগ আসছে। আমাদের এখানে অক্সিজেনের কি দেখুন, অবস্থা? আমাদের হাসপাতালে এখনো পর্যন্ত কিন্তু সেরকম পরিস্থিতি হয়নি আর কি, আমরা অক্সিজেন দিতে পারছি, এবং যারা যে এজেন্সিগুলো সাপ্লাই দেয় তারাও মোটামুটি এখনো পর্যন্ত ঠিকঠাক দিয়ে যাচ্ছে। তো কি বার্তা দিতে চাইছেন করোনা নিয়ে? একটু করোনাটা বেড়ে হ্যাঁ, যাচ্ছে। তো সবাই তো বুঝতেই পারছেন যে করোনা কেস তো বাড়ছে, সংক্রমণের হারও তো দেখতে পাচ্ছেন যে বাড়ছে। তো এই মুহূর্তে তো জনগণের কাছে এটাই বলা যে কোভিড বিধিগুলো যেগুলো চালু ছিল সেগুলো যেন মানুষ মানে, ভিড় ভাড়াক্কায় বেশি না যাওয়া, মাস্ক ব্যবহার করা, মাঝে মাঝে সাবান জল দিয়ে হাত ধুয়ে নেওয়া বা স্যানিটাইজেশন করে নেওয়া, সামাজিক দূরত্ব যেটা ওটা একদম মানা, আর কোনো অসুবিধা হলে পরে হাসপাতালে আসা, চিকিৎসা করানো, যদি দরকার পড়ে যে টেস্ট করানোর কথা তাকে টেস্ট করাতে হবে হাসপাতালে এসে, এইগুলোই বার্তা। কোভিড বিধিগুলো এখনও কিন্তু খুবই স্ট্রিক্টলি মানতে হবে। তো কতটা বেড়ে গেছে কি মনে করছেন এটা? অনেকটাই বেড়েছে, গত বছরের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। আপনারা তো দেখছেন পেপারে বেরোচ্ছে আর কি স্টেটমেন্ট, যে দৈনিক সংক্রমণের হার তো অনেকটাই বেড়েছে আর গত বছরের তুলনায়। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़।